Welcome back to my channel. It's 10:30 and we are going to see a crab orchard. Yes, tell me. We're going to the crab lake. Orchard. Crab orchard. Yes. It's a lake, but it's kind of confusing. Yeah. Right now we are going to a crab orchard and then we will visit 2-3 more places. And Today is also our last day, so after lunch we'll be going home. yes, we will do lunch somewhere and then we'll go back to home. So let's go. It's beautiful sunny day. Weather is 17, 18 degrees centigrade. Crab orchard. Yay. Hello, Glowy girl. Hello, Glowy girl. Where we are now? Right now we're in crab orchard. Yes. There's a lake right behind me. So it's very beautiful. এই শোনো, যাস না তুই, এখানে স্নেক রয়েছে, যেখানে সেখানে যেও না। জলের স্নেক থাকে, জলের স্নেক থাকে, অন্য স্নেক। শোনো প্লিজ, এখান থেকে রক। আচ্ছা ওই Can you help me find flat rocks? Like nice flat rocks like this? This big? এটা হচ্ছে ব্যাংক না, এটার বাংলায় নাম হচ্ছে ব্যাংক। আমরা ব্যাঙাচি বলবো। ব্যাংক। Flat rocks. Wow. That was amazing. Skip a rock. Okay. Going towards the river? Yeah. দেখো বিলু পারবে Wow. ওয়াও Rock. Look, find a rock. Skippy, skippy. Oh! I guess I was. Shonu, careful. Okay. Okay. Yeah, now do it. Shonu, do it. ফাইট দ্য স্প্রেড চারটে, wow. It will be all automatic. Oh, গাড়িতে একজন আছে, ও রিলিজ করছে।
সুন্দর চলে গেল। No. What happened? We both think you are. No. Yeah, just say it. No. People are doing fishing over there. Bye. Jackson Falls most probably. আর 20 মিনিট ডিসটেন্স আর কি দেখাবে? 1 foot না, mile. 1 foot mile. ও বাবা, এটাই নামতে হবে। ইয়েস, এখানে মনে হয় ও পেরিয়ে বলেছিল এইদিকেই বোধ হয় নাকি? ও ওয়াও। গাছের গাছটার এমন জলের মধ্যে পড়বে, জল থেকে বেরিয়ে
হুম। তোমরা চলে এসো, তোমরা চলে এসো। চল যাও যাও Nada, velho. বাবা এই পাথরটার উপরটা দেখো। Dena. Wow. গো এই মাঝখানটা দিয়ে ক্রস করো, মাঝখানটা দিয়ে ক্রস করো। তোর অনেক ইজি রাস্তা। হ্যাঁ ব্যাস। বেশ নড়বড়ে ব্যাপারটা। লো করতে হবে, লো লো করে এরকম করতে হবে। বুঝলে কেমন? বসো, তিনবার হয়েছে ইমপ্রুভমেন্ট।
নামবো কি করে? এনা মা তুমি এটা ধরো। আমি নামবো কি করে? থেকে যাবো এখানে। তোমরা কি করবে? এটা ওঠা মুশকিল আছে। ট্র্যাক্টরলি এরকম মন্দ করেনি। এটা ভালো তো রেনু, এইরকম উঠে পড়ে অনুসুয়া। অনুসুয়া উঠছে। Okay, I'm gonna run up. Got it. But be careful, Mama. And put your foot there. Okay, finally I'm here, Roshni.